পটুয়াখালীর বাউফলে একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন লামিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূ। জাল্লয় হ্যার ৫টা সন্তান হয়েছে, ৩ ছেলে ২ মেয়ে। साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म एमा कवा कते को आजम ते हाड़ा बुझा मेनका कथा तो सारी गया तो कते को नवा घटना रना पूरा कहानी लय पे तबोना तो हाँ पूरा वीडियो रे जोड़ा तहन तबोन पे तो जोहर के सनम को आर ना वीडियो रे आप जो को सगुन दाराम तो कते को आयमा दिन बाद वीडियो ना हजू कना चेदा से कमी ते फुर्सत समय बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना ओना खातिर ते ना कटी वीडियो हजू ते लेटोक कान तबोना से वीडियो जल्दी जल्दी बांग अपलोडोक कान तबोना तो ना लगी ते पूरा रे इकाई खजोक कान तबोना तो कते को नवा जहाना घटना लाया पे तबन दो तो नवा घटना तो ना सारी गया एकालते सारी गया तो नोंकाना घटना दो तीसो बाबन आजम कदा ओकार है बाबन आजम बड़ा कदा चेदा से मी साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म एमो दो असंभव के बुझा काना मेनखा नवा कथा सारी काना तो नवा दो ना जोल्हा परिवार रेना घटना काना तो जोल्हा काना जोल्हा आयो होड़ काना आर उनी गे ना मी साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म का को जहां दो ना पेया कोड़ा और बारिया कुड़ी तो उनको पूरा वीडियो नेल हचो पे तबन तो वीडियो रे जोड़ा तहन तबन पे तो आजम ते इहो ना हाहाड़ा गिन आइकायदा मेनखा न्यूज नेल कते ना रस्का गे बुझा काना से असंभव गे बुझा काना जहां दो ना आजम बड़ा का अबन अब दो जे मिद साथे मिदटान गिद्रा से बारिया गिद्रा हारि तो मिदटान हबांग बारिया हबांग पेया हबांग मिद साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म एम का को मिद जोल्हा आयो होड़ मेन मुसलमान आयो होड़ तो ओना गे ना दने हपुनी नेल हचो पे तबना तो वीडियो रे देला बोना जोड़ा तहन तबन पे तो नुकु दो ना बांग्ला ते को रोड़ा जाय को बांग्ला बापे बुझ तबना तो उनको को दो ना सिर्फ नेल तबन पे और बाकी घटना दो ना इंगिन लाइव पे तबना तो नेल तबन पे ना। পটুয়াখালীর বাউফলে একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন লামিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূ। বরিশাল ডায়াবেটিক হাসপাতালে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে জন্ম দেন ৫ নবজাতকের, যাদের মধ্যে ৩জন ছেলে ও ২জন মেয়ে। এটি লামিয়ার প্রথম সন্তান প্রসব। আমার স্বাস্থ্য জাল্লয় হ্যার ৫টা সন্তান হয়েছে, ৩ ছেলে ২ মেয়ে। খুশি হয়েছে এজন্য আসার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়েছে, সবারই নিয়ে আনন্দ করিয়া আজকে দেখতে আসলাম। আমাকে খুবই ভালো লাগে, বাচ্চা করে লইয়া একটু সেবা যত্ন করলাম। 3টা ছেলে 2টা মেয়ে, এতে আমি শুনে খুব খুশি। 5 বছর পরে আমার এই মেয়ের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5টা সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, 3 ছেলে 2 মেয়ে। আমি অনেক আনন্দিত, তাছাড়া ওর বাবা মাও খুব খুশি। আমরা প্রথম প্রত্যাশা করি যে আল্লাহ তাআলা 5টা সন্তানকে আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করুক। সন্তানদের বাবা সোহেল হাওলাদার পেশায় একজন মুদি ব্যবসায়ী, তবে একসঙ্গে 5টি সন্তানের দায়িত্ব, চিকিৎসা, শিশু খাদ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবারটি। 3 ছেলে 2 মেয়ে, তাদের এখন মোটামুটি সুস্থ আছে, সমস্যা নাই, কিন্তু আমার যে ব্যবসা বাণিজ্য তা দিয়ে একটু চালাইতে পারতেছি না। যদি আপনারা একটু সহযোগিতা করেন, তাই সবার দ্বারা একটু আশা চাই। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, আমার বাচ্চারাও সুস্থ আছে, আমি অনেক সুস্থ আছি। সবাই আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন। দান করেছে আমাদের 5টা সন্তান, আমরা খুশি, কিন্তু এই বাজারে একটা বাচ্চা পালানো অনেক ধুম, কিন্তু এই 5টা বাচ্চা আমার যেহেতু সম্ভব আমরা সহযোগিতা করতে আসি। কারণ সরকার থেকে আমাকে যদি কিছু সহযোগিতা করে তাহলে ভালো হয়। সদ্য জন্ম নেওয়া 5 নবজাতকের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। একসঙ্গে 5 নবজাতকের জন্ম নিঃসন্দেহে এক বিরল ঘটনা, তবে এই নবজীবনগুলোর সুরক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এখন প্রয়োজন সবার আন্তরিক সহযোগিতা। স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে জন্ম দেন 5 নবজাতকের, যাদের মধ্যে 3জন ছেলে ও 2জন মেয়ে। এটি লামিয়ার প্রথম সন্তান প্রসব। আমার স্বাস্থ্য জাল্লয় হ্যার 5টা সন্তান হয়েছে, 3 ছেলে 2 মেয়ে। খুশি হয়েছে এজন্য আসার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়েছে, সবারই নিয়ে আনন্দ করিয়া আজকে দেখতে আসলাম। আমাকে খুবই ভালো লাগে, বাচ্চা করে লইয়া একটু সেবা যত্ন করলাম। 3টা ছেলে 2টা মেয়ে, এতে আমি শুনে খুব খুশি। 5 বছর পরে আমার এই মেয়ের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5টা সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, 3 ছেলে 2 মেয়ে। আমি অনেক আনন্দিত, তাছাড়া ওর বাবা মাও খুব খুশি। আমরা প্রথম প্রত্যাশা করি যে আল্লাহ তাআলা 5টা সন্তানকে আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করুক।
সন্তানদের বাবা সোহেল হাওলাদার পেশায় একজন মুদি ব্যবসায়ী। তবে একসঙ্গে 5টি সন্তানের দায়িত্ব, চিকিৎসা, শিশু খাদ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবারটি। 3 ছেলে 2 মেয়ে, তাদের এখন মোটামুটি সুস্থ আছে, সমস্যা নাই। কিন্তু আমার যে ব্যবসা বাণিজ্য তা দিয়ে একটু চালাইতে পারতেছি না, যদি আপনারা একটু সহযোগিতা করেন তাই সবার দ্বারা একটু আশা চাই। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের জন্য সবার জন্য দোয়া করো। तो नोआ दो ना एकाल सारी वीडियो कान गया, सारी कथा कान गया है। नोआ दो कोनो फेक वीडियो दो बांग काना। तो इहो हाँ नोआ दो पहिलो जीवन रे नेल केआ बांकान हाँ जहाँ तिस दो ना नेल बड़ा हुई लेना। मेनखा मिट्टान खन बारिया गिद्रा हारी मिद साथे जन्मो नेल हुई कना। मेनखा नुकु दो ना मोड़े मोड़े गोटे गिद्रा मिद साथे जन्मो एमा कोआ। तो जन्मो एम ते एमा कोआ आर हाहाड़ा कथा आज होय नापाय गया और नॉर्मल तेगे जो को जन्मोना और गिद्रा हाँ जो को नापाय गया। तो नोआते ना नोआ दो बन मेना भगवाना से आको को मेना जे उनको दो अल्लाहवा आशीर्वाद तेगे नुना सम्भव दो हुई कना जे मिद साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म एमा दो। और अकोय को ना नेल कते पे पातियान तबोना से बांग पे पातिया कान तबोना कमेंट रे नेहाती बड़ाय चुन तबोन पे। और आपे पे पातिया काना से बांग जे मिद साथे मोड़े गोटे गिद्रा जन्म एमो सम्भव हुई दाड़े से बांग। तो नेहाती कमेंट ते आपे राय बड़ाय चुन तबोन पे। तो और बेसी बांग मुचे वीडियो और बेसी बांग जलिंग कते नोडे बन मुचे का जतो बेना विदाय जो है। Goodbye.